بكم يا جماعة أهلا وسهلا. إذا راكم تشوفوا فينا مليح essayez de nous confirmer. أهلا les oiseaux de la nuit d'Algérie partent, les oiseaux de la nuit d'Algérie partent. Et oui, la communauté d'Algérie part qui est de plus en plus grande, qui s'épaissit, qui grandit. Reconnaissant à Algérie part de nous suivre chaque soir. Sur un sujet hyper important. Encore une fois, tous nos sujets sont liés à la nécessité du changement. Tous nos sujets sont reliés, de près ou de loin. C'est un événement important sur le plan économique et sur le plan financier. ولو كان ما نفيقوش لعمرنا ولو كان من نفهموش باللي ما عندناش وقت رانا نضيعوا وقت في باطل. اليوم ce jeudi 25 mars, le dinar algérien il a totalement sombré avec une chute historique, tout simplement un record, une descente en enfer face au dollar. اليوم ce jeudi 25 mars, pour la première fois le dinar algérien, il vaut $1 plutôt, il vaut 134 dinars,299. يعني نعطيكم la cotation de la Banque d'Algérie que nous allons considérer comme une référence. C'est d'ailleurs la référence, c'est la cotation de la Banque d'Algérie pour connaître la valeur du dinar par rapport aux devises internationales. Et l'IOM, c'est une chute qui n'a jamais été égalée. Je dis bien, qu'il faudra remonter même 10 ans en arrière. Nous n'avons jamais, le dinar algérien, officiellement, n'a jamais chuté, avec autant, avec une chute, كبيرة. اليوم الدينار يا جماعة راهو طايح الشينة كما يقولوا هنا بالجزائرية. Jamais le dinar algérien, j'insiste et je le dis, n'a atteint ce seuil aussi bas par rapport au dollar américain, qui est la monnaie de référence mondiale, qui est la devise, la principale devise internationale, qui est la référence pour l'achat, l'acquisition, la vente, le commerce international, les matières premières. Le dollar, c'est le visage unique de la mondialisation. اليوم $1 الحق 134,2199. C'est comme exactement un record qui signifie beaucoup de choses et qui va avoir un impact énorme sur la vie des Algériens, la vie quotidienne des Algériens. يا ناس لازم تفيقوا لعمركم، لازم تفيقوا بلي بلادنا راهي اليوم في خطر. كي يشوفوا الارقام الدينار الجيريان راهو اليوم il a perdu pratiquement 1,5% de sa valeur depuis le 1er janvier 2021. On revient une année en arrière, c'est-à-dire entre janvier 2020 et janvier 2021, le dinar algérien a perdu plus de 12% face au dollar. 5 ans en arrière, le dinar algérien a perdu plus de 30%. 10 ans en arrière, le dinar algérien a perdu plus de 86%. C'est la première fois que $1, et je parle du marché du taux de change officiel, c'est-à-dire les cotations de la Banque d'Algérie. En bas, on va expliquer la différence avec le marché, le taux de change parallèle. Il y a une grosse différence, mais cette différence va être rapidement rattrapée avec l'ouverture prochaine. Dès que les liaisons internationales, maritimes et aériennes et terrestres de l'Algérie seront remises et seront relancées, dès qu'il y aura une réouverture des frontières, c'est un record historique. La dévaluation du dinar algérien, لحقت مستوى رهيب. في المارشي باراليل راهو يدير واحد 175 176 174. لحد الان علاش هذه لا ديفيرونس؟ باسكو لحد الان لا بانك d'Algérie مازالها subventionne le dinar. C'est-à-dire sur le marché de taux de change officiel, ce n'est pas la loi de l'offre et de la demande qui fixe la valeur du dinar. C'est encore la Banque d'Algérie qui essaie de le fixer selon les réserves de change, selon la performance économique du pays, le stock de l'or, selon pas mal de paramètres économiques et monétaires qui sont gérés par la Banque d'Algérie. Lequel on applique la loi de l'offre et de la demande, تلقى باللي الدينار الجزائري soit $1 va valoir plus de 180 ou plus de 190 dollars. Le marché parallèle qui marche avec la loi de l'offre et de la demande, c'est le seul marché d'ailleurs qui vit et qui est réglementé selon la loi de l'offre et de la demande, qui نحلوا les frontières ou qui يعاودوا les avions, qui يعاودوا les Algériens à l'étranger, qui les Algériens يحبوا يزيدوا يخرجوا للخارج, et تشوفوا باللي $1 va coûter presque 200 dinars, ou €1 va coûter pratiquement plus de 250 dinars. كارثة مالية كبيرة. هاو المعلومات اللي ما يتكلمش عليهم النظام الجزائري، هاو المعلومات اللي وسائل الاعلام الجزائري ما يتكلموش عليهم parce que ça n'arrange pas leur propagande. Cette chute phénoménale de la valeur du dinar algérien, elle aura une conséquence gravissime. Pourquoi
تبعوني مليح باسكو يا ناس il faut que vous ayez une culture économique باش ما تطيحوش dans les pièges de la manipulation. على جال demain à cause de cette chute de la valeur du dinar face au dollar, tout va exploser, les prix vont exploser en Algérie. Le mois de Ramadan sera un mois de Ramadan terrifiant parce que lorsque le dollar augmente et le dinar tombe, l'Algérie, elle dépend de l'étranger pour se nourrir, pour s'habiller. Tous nos besoins viennent de l'étranger. Et on va l'expliquer tout à l'heure avec des chiffres. المصيبة تاع اليوم شنو هي؟ انه الدينار كي طاح اليوم ça a coïncidé avec la même journée avec une nouvelle augmentation des prix des matières premières alimentaires. يعني les matières premières alimentaires اللي حكينا عليهم في l'émission تاع avant c'était avant-hier quand on a parlé de la crise de l'huile. فهمناكم باللي احنا les produits alimentaires que nous consommons en Algérie pour les fabriquer nous n'avons pas les matières premières. Le soja, le colza, le blé, le lait, etc. les viandes, etc. Toutes les matières premières à travers lesquelles à base desquelles on fabrique des pâtes, du couscous ou du pain ou de l'huile de table, etc., etc. Tous les produits alimentaires de large consommation que les Algériennes et les Algériens consomment au quotidien, ils sont fabriqués à base d'une matière première alimentaire qui sont vendus sur la bourse. كل نهار تشوف لو بري يطلع ولا يحبط على حساب لا بورس مونديال، على حساب لا لوا دو لا بورس كي لا لوا دو لوفر دو لا دوموند. كي تكون كاينه لوفر طالعه لا دوموند ناقصه لو بري ينقص، كي تكون لا دوموند طالعه ولوفر ناقصه بارابور لا دوموند لو بري يطلع. نلحقوها سوي الارمون. ناخذ باغ اكزومبل l'huile de soja. L'huile de soja, c'est l'huile à partir de laquelle on fabrique l'hélio, par exemple, à Cévital, qui est l'huile la plus consommée. L'huile qui est subventionnée en Algérie, qui est subventionnée par l'État algérien, pour que le prix ne dépasse pas 600 dinars, c'est l'huile de soja. Rappelez-vous de ce qu'on a dit lors de notre précédente émission sur les dessous et les tenants et les aboutissants de la crise de l'huile. Les تعاودوا تقدروا تشوفوها parce qu'elle est disponible sur Facebook ou là sur YouTube. Pour ne pas aller trop s'attarder sur ce sujet. اليوم كي طاح الدينار chute historique du dinar où un dollar vaut plus de 134 dinars, c'est du jamais vu durant ces 10 dernières années. Quand on voit باللي يعني pour imaginer la décadence économique de l'Algérie لازم تعرفوا باللي il y a 10 ans 10 سنين le dinar, un dinar valait, un dollar valait 70 dinars. Il y a 10 ans برك. Il y a 10 ans, un dollar valait 70 dinars. Il y a 5 ans, un dollar valait 107 dinars. باش تعرفوا يا ناس النظام هذا وين راح يدينا بالسياسه تاعو الاقتصاديه الكارثيه وبنقص الكفاءات اللي راهو في النظام. كي نقول لكم ان التغيير راهي مساله مبدا، يعني مساله حتميه. انا نقولها لكم من درك، انا راني جو تيغ لا سونات دالارم، راني نقول لكم منا واش راح تعيشوا منا كالكو جور. ما تولوش تبكوا من بعد تقولوا ما كاينش على بالنا. Vous imaginez pour les salariés algériens مساكن، يعني القيمة تاع الصالير تاعهم الشهرية تاعهم اللي كيخلص 4 ملايين، القيمة تاع 4 ملايين هذيك راهي غير طيح، والقيمة تاع واش لازم يشري ب 4 ملايين تاعو راهم غير يزيد يطلعوا، وب 20 ب 10 ب 30% ب 40% من شهر لشهر من سمانة لسمانة. 30000 دينار تاع 2010 اليوم راهي تسوى ميم با 2 ملايين و100. صراحة هذه يا خويا حمزة اللي كان يخلص 3 ملايين في 2010 وبقى في 3 ملايين، هذه 3 ملايين تاع اليوم تاع 2021 قيمتها الحقيقية يا ربي 2 ملايين و100. شوف يعني واش خسرت في الصالير تاعك، في القدرة الاشترائية تاعك، سكو تو as perdu au niveau de ton pouvoir d'achat. ما عندناش une activité économique. ملي جات تبون وجراد بعيد الشر مسلمين مكتفين، لو مالور سي اباتي سور لو بي. ما خدموا اوكان بروجي ايكونوميك. هضره زوج لا غروند موسكي، هضره زوج نتوما الخيانه، هضره زوج نحو الجنسيه، هضره زوج نديروا لي مونداداري. نو ابسوليومون في اوكان بلان دو ديفلوبمون ايكونوميك. حنا كي كنا نعيطوا يا جماعه ديروا بلان دو رولونس ايكونوميك، يا جماعه ردوا بالكم على البلاد خدموا، يا جماعه نوضوا تخدموا، يا جراد روح تخدم على روحك، يا تبون خليك متبهليل، يا تبون روح تخدم على روحك، خليكم لي مونداداري، خليكم لا ريبريسيون، خليكم الحقره، خدموا بلادكم يا ناس، يا خدموا بلادكم. البلاد راهي رايحه. انت تاع المخزن وانت تاع قطر وانت كذا وانت ما لا باليش وانت جو سي با كوا. هاي لا سيتوياسيون اللي رانا فيها اليوم.
راهو في انهيار، الانهيار تاع الدينار. وعلاش عنده انهيار؟ باش انهيار اقتصادي في الجيري، ما عندناش ايكونومي، ما رانا نخدموا والو. من 2019 حنا في المشاكل السياسيه، قبل 2019 كنا دون اون كريز ايكونوميك مي ليتي موان دور. بديناها ب 2019 مشاكل سياسيه، و 2020 جات ليبيديمي تاع كوفيد 19 ولا كي ولات كي اون بانديمي على شان مونديال وهلكت كلش. وحنا لحد الان ماناش نخدموا، مازلنا نضربوا بيناتنا. هذا دلو يستيان، هذا دخلوا الحبس، هذا قتلوا، هذا غربوا، هذا هجلوا. مازلنا نضربوا بيناتنا، اون في دي غير دو كلون، في انستابيليتي بوليتيك. دونك نو سوم توتالمون ديبوندون. عندنا تبعيه خطيره للخارج، عندنا اون موني ما تسوى والو، يعني دراهمنا ولاو ما يسوى والو. ما عندناش اقتصاد، ما عندناش ان بلان دو ديفلوبمون ايكونوميك. Nous avons énormément de misère sociale. La preuve, l'Algérien dépense pratiquement la moitié de son salaire juste pour manger. لا سيتوياسيون هادي لو كانت تكمل هكذا راح تولد لنا اون كريز سوسيال تيغي. ولا كريز سوسيال واش معناتها؟ معناتها الناس يقدروا يديروا لك دي سيموت، معناتها الناس يقدروا يطردقوا لك، معناتها الناس يقدروا افات اجتماعيه، معناتها دي فليو سوسيو، افات اجتماعيه، معناتها ندخلوا من بعد في واحد الطريق اللي بالك عاشوها غير لي زالجيريان تاع دي سينينوا. لي زالجيريان تاع دي سينينوا شافوا كنا داير اليوم حتى فرق بين الجيري تاع التسعينات والجيري تاع اليوم تاع 2021 2022. ربي يبارك يجيب الخير. رانا حنروحوا في طريق تخوف بزاف بزاف بزاف. ربي يجيب الخير.